Charmy, sino pinakagawa sa grade 8? Janice, sino pinakagawa sa grade 8? Si JB. Bianca, sino pinakagwapo sa grade 8? JB din. Jennifer, sino pinakagwapo sa grade 8? Paulo. Si Paolo. Lorraine, sino pinakagwapo sa grade 8? JB, ma'am. JB. Danica, sino pinakagwapo sa grade 8? Si JB, ma'am. JB. Mayan, sino pinakagwapo sa grade 8? Si JB, ma'am. Sharaya, sino pinakagwapo sa grade 8? Ma'am, si Oliver, pero hindi ko siya crush, ma'am. Si Oliver. Joshua, sino pinakagwapo sa grade 8? JB. Marie Chris, sino pinakagwapo sa grade 8? Ma'am, si JB, ma'am. JB din? Yes, ma'am. Ma'am Kate, sino pinakagwapo sa grade 8? JB, ma'am. Ah!